السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم انکمپلیٹ ریکارڈ اور سنگل انٹری سسٹم کے انٹروڈکشن کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ ٹاپک کی کمپلیٹ اویئرنیس کے لیے لیکچر کو آخر توجہ سے سنیں اور دیکھیں، اور اس میں شامل فارمیٹس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ نومیریکل کوسچنز کو حل کرنے میں آپ کو آسانی رہے۔ بڑے تجارتی اداروں میں ڈبل انٹری سسٹم کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جس میں ٹرانزیکشنز کی جرنل انٹریز کی جاتی ہیں پہلے، انہیں پھر لیجرز میں پوسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان لیجرز کی مدد سے بیلنس سی ڈی معلوم کر کے ٹرائل بیلنس تیار کیا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پریپیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ پروفٹ یا لاس معلوم کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیلنس شیٹ بھی تیار کی جاتی ہے جس میں ایک طرف ایسٹس لکھے جاتے ہیں اور دوسری طرف لائبلٹیز لکھی جاتی ہیں، یعنی ایک کمپلیٹ پروسیجرز کے تحت بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ لیکن سنگل انٹری میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ارد گرد محدود پیمانے پر چھوٹے کاروباری اداروں یا شاپس میں اکاؤنٹنگ کے تمام اصولوں کو نہیں اپنایا جاتا۔ ان کاروباری اداروں میں سادہ ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے جس میں عام طور پر کیش بک، ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کے پرسنل اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹمنٹس آف افیئرز بنائی جاتی ہیں، اور سب سے آخر میں اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس بنائی جاتی ہے۔ اس اکاؤنٹنگ سسٹم میں پروفٹ یا لاس کی ڈٹرمنیشن کے لیے انکریز نیٹ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنورژن میتھڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کنورژن میتھڈ آپ کے سلیبس میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس پر ڈسکشن نہیں کریں گے۔ ہم انکریزڈ نیٹ ورتھ میتھڈ پر بات کریں گے۔ اس سے مراد ایسا میتھڈ ہے جس میں آپ کیپٹل میں اضافہ نوٹ کرتے ہیں۔ کیپٹل میں اضافہ ہونے کا مطلب آپ کے ایسٹس انکریز ہونا ہے۔ مثال کے طور پر سال کے شروع میں آپ کے پاس کیپٹل 5 لاکھ کا تھا، اور سال کے آخر میں یہی کیپٹل سیلز پرچیز کی وجہ سے 7 لاکھ ہو گیا نیٹ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ پروفٹ کو شو کر رہا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں سال کے آخر میں کیپٹل کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیل پرچیز کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے آپ کو لاس ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے پہلے حصے یعنی اسٹیٹمنٹ آف افیئرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ آف افیئرز بالکل بیلنس شیٹ کی طرح ہوتی ہے جو کہ ٹریڈنگ آرگنائزیشنز میں بنائی جاتی ہے، اور اس کو بنانے کا بنیادی مقصد کیپٹل فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیفٹ سائڈ پر تمام ایسٹس لکھے جاتے ہیں، جبکہ رائٹ سائڈ پر تمام لائبلٹیز اور کیپٹل کی اماؤنٹ لکھی جاتی ہے۔ اب ہم اسٹیٹمنٹ آف افیئرز کے کنٹینٹس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایسٹس لکھے جاتے ہیں۔ ایسٹس کسی بھی بزنس آرگنائزیشن کے وہ سورسز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر کوئی بھی بزنس گڈز یا سروسز کو پروڈیوس کرتا ہے، اور ان کی 2 کائنڈز ہوتی ہیں، ایک کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے اور دوسرا فکس ایسٹس ہوتا ہے۔ کرنٹ ایسٹ ایسے ایسٹ ہوتے ہیں جن کی ورکنگ لائف ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ سے کم ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں فکس ایسٹس ایسے ایسٹس ہوتے ہیں جن کی ورکنگ لائف ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ سے زیادہ ہو۔ ایسٹس کے مقابلے میں لائبلٹیز ہوتی ہیں۔ لائبلٹیز سے مراد ایسی اماؤنٹ ہوتی ہے جو بزنس نے یا آپ نے دوسرے اداروں یا بزنسز کو پے کرنی ہوتی ہیں۔ ان کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم کرنٹ لائبلٹی کو ڈسکس کریں گے۔ کرنٹ لائبلٹی یا شارٹ ٹرم لائبلٹی سے مراد ایسی اماؤنٹ جو آپ نے ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ادا کرنی ہو۔ کوسچن کو سالو کرنے کے لیے زیڈ اینڈ کمپنی نے ہمیں ایسٹس اور لائبلٹیز پرووائڈ کی ہیں۔ ان ایسٹس کی ویلیو 1 جنوری 2019 کے حوالے سے گیون ہے اور 31 دسمبر 2019 کے حوالے سے گیون ہے۔ کیش ان ہینڈ کرنٹ ایسٹ ہے، سنڈی ڈیٹرز کرنٹ ایسٹ ہیں، بلڈنگ فکس ایسٹ ہے، فرنیچر اور پلانٹ اینڈ مشینری بھی فکس ایسٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بینک اوور ڈرافٹ ہماری کرنٹ لائبلٹی ہے، اکاؤنٹ پیبل یا کریڈیٹرز ہماری کرنٹ لائبلٹی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایڈجسٹمنٹس پرووائڈ کی گئی ہیں۔ ان ایڈجسٹمنٹس پر ڈیٹیل میں بعد میں آنے والی سلائیڈز میں بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اوپننگ کا کیپٹل معلوم کرتے ہیں۔ اوپننگ کا کیپٹل معلوم کرنے کے لیے ایسٹ والی سائڈ پر ایسٹس کی اماؤنٹ کو پٹ کر دیں گے ایز اٹ از۔ سب سے پہلے کیش ان ہینڈ جو کہ کرنٹ ایسٹ ہے اسے لکھا گیا۔ یہاں پر اوپننگ کے ایسٹس کو ایز اٹ از اسٹیٹ کرنے کا یا لکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس پریویس ایئر یعنی 31 دسمبر 2018 میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، پلس مائنس ہو چکا ہے، اس لیے ان کو ایز اٹ از یہاں پر رپورٹ کیا جا رہا ہے۔
डेटर और अकाउंट रिसीवेबल को लिखा गया, इसके साथ साथ ऑफिस फर्नीचर 1 लाख का लिखा गया, बिल्डिंग प्रोवाइड की गई और इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट लिखी गई। अब इसके बाद क्रेडिट साइड पर अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर्स की अमाउंट को पुट किया गया और इसके साथ बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि हमारे लिए करंट लायबिलिटी है वो 80,000 की पुट की गई। अब इस लिहाज से देखा जाए तो अमाउंट्स पूरी हो चुकी हैं, तो एसेट वाली साइड का टोटल किया जाएगा 6,32,500 रुपये बनता है। इस सूरत में हमेशा एसेट वाली साइड का टोटल ज्यादा होगा। अब 6,32,500 में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपके पास ओपनिंग के कैपिटल की अमाउंट आएगी जो कि 4,21,900 रुपये बनती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं जिसमें हम एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले कैश इन हैंड को लिखा गया एज इट इज, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, ये प्लस माइनस हो के बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। इसके बाद फर्नीचर पर हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है 5%। फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू 1 लाख की थी, इस पर 5% डेप्रिसिएशन 5,000 बनती है, इसे 1 लाख में से माइनस किया तो 95,000 रिमेनिंग अमाउंट बनी। अब ये ओपनिंग अमाउंट होगी नेक्स्ट ईयर के लिए। इसी तरह बिल्डिंग साल के शुरू में हमारे पास 2 लाख की थी, अब ये वैल्यू 1,96,000 हो गई, यानी इसमें से डेप्रिसिएशन की अमाउंट ऑटोमेटिकली उन्होंने माइनस करके आपको प्रोवाइड कर दी है। अकाउंट रिसीवेबल आपको 2 लाख के गिवन थे, इसमें से वो कहते हैं कि राइट ऑफ करें 5,000 की अमाउंट। राइट ऑफ वाली वैल्यू से मुराद ऐसी वैल्यू होती है जो कि आने वाले साल में रिकवर नहीं की जा सकती, यानी इस पर आपको 100% श्योरिटी होती है कि ये अमाउंट आपको रिकवर नहीं होगी, इसलिए इसको 100% लॉस कहा जाता है। 2 लाख में से 5,000 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट 1,95,000 बनेगी। अब इसमें से न्यू प्रोविजन हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर होती तो हम माइनस करके यहाँ पर लिख देते। इसके साथ फिर प्लांट एंड मशीनरी साल के शुरू में आपके पास 75,000 की थी, जबकि ईयर एंड पर ये 72,500 की होगी। इस पर भी डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली चार्ज करके लेस कर दी गई है। और इसके बाद हम एसेट्स की साइड का टोटल करेंगे जो कि 6,38,500 रुपये बनता है। अब हम नेक्स्ट क्रेडिट साइड पर एंट्रीज करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 65,200 है, इसे लिखा गया और इसके बाद अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर्स हैं, ये 1,40,500 बना। एसेट्स में से हम लायबिलिटीज की वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग की कैपिटल की वैल्यू 4,32,800 रुपीज बनेगी। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लोजिंग के कैपिटल को लिखेंगे जो कि 31 दिसंबर 2019 में हमारे पास आया था, कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। ड्राइंग्स कैश की सूरत में भी हो सकती हैं और गुड्स की सूरत में भी हो सकती हैं। ड्राइंग से मुराद वो अमाउंट होती है जो पर्सनल यूज के लिए ओनर बिजनेस से विड्रॉ करता है। अब इस तरह इनको यहाँ पर इसको ऐड किया तो सब टोटल आपके पास 4,62,800 आया। इसमें से हमेशा ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं और फ्रेश कैपिटल माइनस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है, तो ओपनिंग कैपिटल पूरा साल बिजनेस में इस्तेमाल हुआ, इसलिए 10% को 12/12 से मल्टीप्लाई करके नेट करके शामिल किया गया है, जो कि अमाउंट यहाँ पर 42,190 रुपीज बनी है। इसके बाद फ्रेश कैपिटल जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई 2019 को की गई थी। 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक पूरे 6 मंथ्स बनते हैं, जबकि 10% जो रेट गिवन है ये एनुअल बेसिस पर होता है, इसलिए इन अमाउंट्स को 12 पे डिवाइड किया गया और फ्रेश कैपिटल बिजनेस में 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया गया। इन सब को आपस में नेट किया तो रिमेनिंग अमाउंट 1,250 रुपीज बनी। इन सब अमाउंट्स को आपस में प्लस किया तो टोटल आपके पास बना 4,90,340 रुपीज। अब यहाँ पर देखिए लेस होने वाली अमाउंट ज़्यादा है, जबकि सब टोटल या ग्रास टोटल हमारे पास कम है, तो इस सूरत में आपके पास नेट लॉस आएगा। अगर ये अमाउंट प्लस में हो तो इसे प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है। टॉपिक के हवाले से आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अपना और इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।